हेलो एवरीवन, आज आम क्लास 10 कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री सो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर एग्जाम रे 3 to 4 मार्क क्वेश्चन आसीबो। तार दुईटा पार्ट अच्छी, गोटे सेक्शन फॉर्मूला, अनदर इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। सो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल डिस्कस व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिराइव इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर यू। So one point is x1 y1, another is x2 y2. How can you find the distance? So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square square root. Using this distance you can find. So one question last year पढ़ी A B whose distance is given 15 and their coordinate is given 3 comma minus 5. Another is x comma minus. How can you find the distance? So x2 minus x1 whole square, x minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square minus 5 minus plus 5 square root equal to 15. Okay. So x minus 3 whole square minus 5 plus 0. So 0 root over equal to 15. So root over means power is 1 by 2. 1 by 2 2 cancel. So root over means plus or minus x minus 3 equal to 15. So one case is one, case 1. If x plus x minus 3 equal to 15 or minus of x minus 3 equal to 15. So x equal to what? Minus 15 plus 18. Similarly, so minus x plus 3 equal to 15 or minus x equal to 15 minus 3 12, x equal to minus 12, either 18 or minus 12. सो समस्ते बुझे फर्मूला को केमती एप्लिकेशन करें बहुत गुड़े एप्लिकेशन क्वेश्चन आसो जमी दे गोटे क्वाड्रिलेटरल देछि देन हाउ कैन यू शो दैट इट इज ए स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, so that it is a rectangle, opposite sides are equal. So using this formula you can find. Okay, so next class रे मु तुमको सेक्शन फॉर्मूला मध्ये कहबी, ता सहित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी, समस्ते फॉलो करो. मु कहबी जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी सही एग्जाम रे आसीयो, बेसी पढ़िया भी दरकार नहीं तुमको. मु टू द पॉइंट कथा कहबी आ बढ़िया मार्क रखिबो, हला कि. सो कमिंग क्लास में सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करबा. सो थैंक यू.